बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबल इस्तेबाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज आपके साथ मेंटल हेल्थ, जो दिमागी कमज़ोरी है, ताकत है, दिमागी सेहत है, उसके हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंट रोल ख़ास तौर पे सेक्सुअल लाइफ में किस तरह हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें हमने बताया कि जो सेक्सुअल लाइफ है उसके लिए आज़ाए रईसा जो हैं, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, मैदा जैसा कि ये तमाम तर चीज़ें जो मर्दाना ताकत के लिए ज़रूरी हैं। तो दिमागी ताकत के लिए एक तो बहुत से लोगों ने फरमाइश की कोई आसान सा नुस्खा भी बता दें। आपसे एक नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा असर करने वाला है और वैसे भी आपकी दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब सवाल ये भी किया गया है कि साथ मिसाल के तौर पर आप ये बताते हैं कि दिमागी कमज़ोरी जो है उसको अगर हम दूर कर देते हैं, दिमागी ताकत के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दिमागी कमज़ोरी अगर हो जाती है तो उसकी वजह क्या है और वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? किस तरह सेक्सुअल लाइफ में ख़ास तौर पे असरअंदाज़ करती है। अब मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, अपने जो मरीज़ हैं उनके चेकअप और टेस्ट वग़ैरह करके जिस तरह सारा कुछ वो मुआयना करके उनका देखा गया और जो तजुर्बा हासिल होता है उन्हीं की बुनियाद पर ही आपको बताऊँगा। अब उसमें मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो इस तरह की कंडीशन होती है कि वो शादी हुई नहीं होती है, तरह-तरह के अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन शुरू कर देते हैं, कभी कोई चीज़ खा रहे हैं, कभी कोई चीज़ खा रहे हैं, कभी ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो ये समझते हैं कि शायद हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, हमारे मिसाल के तौर पर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वजाइनल एक्टिविटी की तरफ हम जा ही नहीं पाएँगे। और बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जो हैंड प्रैक्टिस की वजह से इस तरह कह रहे होते हैं। अब हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये भी तशवीश होती है, उनके ज़हन में ये एक बात बैठ जाती है और ख़ास तौर पे जो असाबी कमज़ोरी वाले मरीज़, दिमागी कमज़ोरी वाले मरीज़ हैं, वो जिस तरह के क़ुव्वत-ए-मुदाफ़अत उनकी कमज़ोर हो चुकी होती है और डिसीज़न मेकिंग है, जो फ़ैसले की एक ताकत है, वो भी नहीं होती है। तो वो शादी के वक़्त जब शादी हो जाती है, जैसे ही अपनी बीवी के वाइफ़ के करीब जाते हैं, हम बिस्तरी करने लगते हैं, तो करीब जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनके दिमाग में बस एक बात बैठी होती है कि बस हम कुछ नहीं कर सकेंगे और जैसे ही वो वजाइनल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं फ़ौरन से इंज़ाल जल्द हो जाता है, ठीक है? अब उसमें होता क्या है कि जब असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी हो चुकी होती है, तो जैसे ही बंदा इंटरकोर्स करने लगता है, क्योंकि हमने एक वीडियो शेयर की थी उसमें पहले भी बताया था कि जैसे ही इंसान दुख़ूल करता है, एंटर करता है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी, वजाइनल एक्टिविटी के दौरान ही स्टार्ट में ही इवन के 2-4 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं गुज़रते हैं, तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और इरेक्शन डाउन हो जाती है। बाज़ औक़ात डिस्चार्ज नहीं होती लेकिन वैसे ही इरेक्शन डाउन हो जाती है। अब वो होता क्या है, वो दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। तो इस वजह से ये दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी जो है बहुत ज़्यादा असर रखती है सेक्सुअल एक्टिविटी में। ठीक हो गया? तो ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप अगर इस चीज़ पर फ़ोकस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड सेक्सुअल लाइफ़ जो है वो आपकी उसमें जो कमी है वो बहुत हद तक कवर हो जाएगी। बगैर कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाए, बगैर किसी अद्वियात के, बगैर किसी लंबे चौड़े इलाज मुआवजे के आप इंशाल्लाह फ़िट रहेंगे। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि एक तो मेंटल हेल्थ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें, अपनी दिमागी कमज़ोरी का ख़्याल रखें, दिमागी कमज़ोरी ना होने दें, असाबी कमज़ोरी ना होने दें। फर्स्ट स्टेप जो हमारा, जिस तरह मैंने पहले शेयर किया था, हमने आपसे लेक्चर में शेयर किया था, उसमें कहा था कि दिमागी कमज़ोरी अगर हो जाती है तो सेक्सुअल एक्टिविटी पर बहुत अच्छा ख़ासा असर पड़ता है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों का ख़्याल रखना है और इस्तेमाल क्या करना है। मैं एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा कोई गर्म चीज़ें खाने की, बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी आइटम लेने की। सादा सी चीज़ें करें, एहतियात करें, ग़िज़ा खुराक में एहतियात करें, इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से कवर कर पाएँगे। आगे चल के हम आपको बताएँगे कि क्या आपने एहतियात करनी है, कैसे आपने एहतियात करके अपनी ज़िंदगी को इस जो नुकसान है ख़ास तौर पे जो अज़दवाजी ज़िंदगी है आपकी, मैरिड लाइफ़ है, उसमें होने वाले नुकसानात से कैसे आप बच सकते हैं सिर्फ़ एहतियात के ज़रिए। ठीक हो गया? तो ये इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपके साथ एक मुख्तसर सा नुस्ख़ा शेयर कर देते हैं। चीज़ें भी बता देते हैं कि आप कैसे-कैसे कौन-सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको आज जो बता रहे हैं उसमें बादाम है। जिस तरह आप बादाम ले लें, 1 पाव बादाम ले लें, उसमें आप अगर तो मग़ज़ियात और शामिल करना चाहें तो चारों मग़ज़, बादाम 1 पाव ले लें, चारों मग़ज़ आधा पाव ले लें और अखरोट आधा पाव ले लें
3 چیزیں آپ یہ استعمال کریں، اگر تو آپ یہ استعمال کرتے ہیں 3 چیزیں بھی آپ کے لیے بہت افیکٹو ہیں دماغی کمزوری کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے سیکسول لائف میں بہت زیادہ افیکٹ کرنے والے، جس میں اریکشن ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اریکشن لوز کر جاتے ہیں آپ، انزال جلد ہو جاتا ہے، تو وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جو اریکشن ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ دماغ کو طاقت ملے گی تو انشاءاللہ آگے جو آپ کی سیکسول ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ہو پائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے پسوا کے رکھ لینی ہیں۔ اس کا 1 چمچ روزانہ رات کو اور 1 صبح ناشتے کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لینا شروع کر دیں ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، رات کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد، اور دودھ کے ساتھ لازمی لیجیے گا۔ اگر اس میں آپ ایسا کر سکیں کہ دودھ میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ آپ نے صبح شام استعمال کرنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا کچھ اضافہ کسی چیز کا کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کالی مرچ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر 1 پاؤ بادام ہے، باقی چیزیں آدھا آدھا پاؤ ہے تو اس میں 10 گرام صرف کالی مرچ ڈال لیں آپ، ٹھیک ہے؟ 10 گرام آپ کالی مرچ ڈالیں گے، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، معدے کو بھی فائدہ دیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ دماغی طاقت کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، نسخہ جات تو بہت زیادہ ہے لیکن کیونکہ دوست اب آپ کہتے ہیں کہ مختصر سے نسخہ بتا دیں تاکہ آسانی سے اور جلد ہم اسے بنا کے استعمال کر سکیں، تو دماغی طاقت کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ مزید اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں چیزیں شیئر کرتے رہیں گے، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی آپ سوال کرنا چاہیں، کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کی چیز آپ کو چاہیے ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو، فی سبیل اللہ ہم مشورہ دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ بھی کر دیں گے۔ تو یہ آپ چیزیں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مزید پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیا ہے، کنڈیشن کے مطابق نسخے کے اجزاء پھر بڑھا کر بھی بتائے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہوگا تو وہ بھی بتا دیں گے، گائیڈ کر دیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے آپ ساتھ ساتھ فالو کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب فالو کرتے رہیں، اور جیسے ہی آپ مجھ سے لکھ رہیں گے آپ کے ساتھ اس طرح کے لیکچر ویڈیو شیئر ہوتی رہیں گی، خود بخود آپ کے پاس میسیجز، ہمارے جو پیغامات ہیں وہ پہنچتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں سے بہترین فائدہ ہونے والا ہے۔ اب یہ آپ مختصر سا نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھا دماغی کمزوری کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور چیز نظر کی کمزوری ہے، اگر آپ کو نظر کی کمزوری ہے تو سونف آپ اس میں آدھا پاؤ مکس کر کے، وہ ادبنا کر کے، پھر الگ سے ادبنا کرنا ہے، اسے مکس کرنا ہے، پیس کر کے پھر مکس کرنا ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ نظر کی کمزوری کے لیے کرنا چاہیں تو ساتھ مصری بھی شامل کر سکتے ہیں حسب ضرورت، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ 1 پاؤ بادام ہے، اخروٹ آدھا پاؤ اور آدھا پاؤ چاروں مغز ہیں، جس طرح اس میں اگر آپ یہ 3 چیزوں کا بنا رہے ہیں نسخہ تو اس میں آپ تمام کے برابر وزن مصری شامل کر کے پسوا سکتے ہیں، اور اگر سونف مکس کر لیا تو سونف سارا وزن شامل کر کے اس کے برابر آپ مصری مکس کر کے اس میں پیس کر رکھ لیں، وہ آپ استعمال کریں صبح شام 1 چمچ۔ انشاءاللہ یہ آپ کی دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری اور نظر کی کمزوری کے لیے بھی بہت بہترین رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، شیئر کرتے رہیے گا دوستوں تک، جن کو ضرورت ہو ان تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔